Hi guys! Mag-hi mo. 1, 2, 3, go. Hi, Hi guys! Food poison na food me. And here is our food. So this time, mag-pick lang sa mi. Tapos kung kasi makadaog, siya mag-choose o poison lang sa. Okay? Okay. Let's go! Talikod. Okay. Here is. Let's go! Ay, dapat. Sige na lang, sabay na lang ta. Wag nalahi laging posisyon namin. Diyan. Maliw sa anak ko. Rock and roll kayo guys. 6-7. 6-7. 6-7. Wow, peace. 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 Wow. Ako, lang ko napili. Pili na. Go. So, let's go. Ikaw una. Pick tayo kasi una. So, Bato, pick. Bato, pick. safe. Safe. Ay, panday ni. Ano? Safe. Safe. Mayo anak. Safe. Ako lang po eh. Poison. Pinaon? Kani, mag-pick na, takin sa'yo makadaog. Siya na yung magpilog. Kung siya po siya. Ikaw ba? Ikaw. Pick. Ikaw. Go. Dili na. Magkaon na ta. Ako yung magpili na. Kaya dami lang. Safe. Daog ko. So, this is the end of our vlog. Bye-bye.